बेसरन घाटी बाजी लगी एमानक जीवन सामने थिला AK-47 गन पॉइंट गणी गणी हिंदू को हत्या करुले आतंकवादी महिला को छाड़ुले पुरुष होते गुलीर शिकार जनक पर जन को मारिबा परे ए युवक पाली पड़ता लोक थिला से गोटे गुली रे ही जन को मारुला आम तो जानू तांकर मोटिव कौन थिला आमको लगे कि से समस्त को मारिदेव किसी समय पर किंतु आम ऑब्जर्व कलु कि से फीमेल मानू को बेसी अटैक करना मेल मानू स्पेशली यंग मेल मानू को अटैक करुछंती तो से आम सामने जो से लास्ट टाइम मारला जो बापा कहले ता पर टर्न को जदि से आस्ता हुए तो मोर भी पाली थिला बेकर झुलुला हनुमान दाबी जीवन बंचेबाकू आंठेबाकू पड़ता भूईरे तुंडरे कलमार बुझा ऊर्धकू उद्धृत करने को पड़ता किसी सेकेंड हुए तो से दिन सेमिति छलना करनथिले आज ये जीवन न था कहानी सेठी सरी जाइथांता मरे मरे ठाकुर को डाकुथिले 22 एप्रिल से लोमटांकुरा अनुभूति बखाणी कटक देउल साई रोथुवा रंजित भोलंक पुओ मुझे जस्ट माने ऊपर ऊपर पड़ुता है ये किंतु भितर मु हनुमान को ही डाकुता है कहीं मु भी आंठे की माने मुस्लिम जहाँटा भी कहया कथा मु शुणी कहूली नमाज पढ़ आज्ञा माने मते जति जहाँ आसे मु हिसाब से कहूली हाँ कहीं आमको लगिला से पोजिशन आमको बचाई से ही करिया दरकार तापरे किंतु मु जेहेतु माने हनुमान भक्त मु हनुमान लकेट भी पिंधे तो मु मनरे मनरे हनुमान को डाकुली मुझे कहती भगवान आमको बचे दियो एठू मते जदि भी जहाँ कर कर मो बापा माँ मो स्त्री को छाड़ी दियो माने किसी न से डाकुली रंजित बाबू तांको पूरा परिवार को नहीं काश्मीर भैली आनंद नेबाकू जाउथले घटना दिन भारत मिनी स्विट्जरलैंड तांको स्वागत भी करथिला आकाश को छुथुबा सुउच्च पहाड़ हरा भरा पाइन गछ को निज कैमेरा रे कैद करुले समस्ते हठात बंधुकर शब्द शुविला आउ तापरे सबु किछि स्तब्ध हो गले दिन 2टा बेले ठीक पहुँचलु स्पॉट उपरे सेटा तल ठारू 6000 फुट उच्च तार ना हूँ से जगह ना मिनी स्विट्जरलैंड सेठी बोधे अराउंड 2000 पर टूरिस्ट थिले आमे मिडिल ऑफ दी से ग्राउंड रे थिलु दृश्य एते मनोरम थिला आमर पुओ बहु सब आमको ठिया कर फोटो उठे सी वीडियो रिकॉर्डिंग करथिले ये वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम रे गोटे ब्लैंक फायरिंग जो शुविला ये पुओ मो साथी थिला संदीप भोल सान पुओ सी कौन कला चाहिए कहला जे डाडी किसी गड़बड़ हो गला तेणु ये जो रैक दीटा अच्छी आ तले तुम लुचि जाओ समस्त आस आम से लुचि गलु लुचि जा टाइम रे सेतोले कौन तापरे सेठी जणिए सिक्यूरीटी थिला गोटे गेट जावाक से सिक्यूरीटी के आगे फायरिंग कले तापर लोक मैंने न बुझी पारिकी सब फैमिली धरी दौड़ी से आड़े बाहर सी कौन कले देखले जो मैंने बाहरिकी जाऊँच से आतंकवादी जो थिले 4 जन 3 जन से कौन कले सब मेल मेम्बर को मारी मारी चलले ता भितर से 4 जन आउट ऑफ 4 जड़े आम पाखक पलि आसी आम पाखु से 3टा फैमिली जी आम टे दूरी थे 10 फुट 8 फुट 5 फुट लोएस्ट 5 फुट से 3 जन जेंट्स को से मारिदेले कहले से कलमा पढ़ से पढ़ी पारानी ताकू मारिदेले आउ जन को से कथा सब कथा कलमा पढ़ा को कहले हाँ ये शुणीचु आउे लास्ट लोक जी आम पाखे 5 फुट अंतर था आम से आम देह हाथ थरुची केवल आम मु केवल डाकुता हर हर महादेव रक्षा कर आउ मु भावुची जदि काले से तलू चाहिए मत मारिदेव गोटे खड़िका झाड़ू थिला से खड़िका झाड़टा को मुंड धीर दे दी मुठाटा को जदि फायरिंगटा कला ताले मुंडटा रही आउ छातीटा रही जाइए तार 2टा उलेन शाल ताकू कौन कह मो छाती धीरे दे दीजिए घोषारिक आनिकी जदि एठी गुली बाजे से किसी प्रोटेक्ट करें आउ जदि से बुलाऊँची AK-47 राइफलटा जदि बुलाऊँची ताले आम पुओ बहु स्वामी स्त्री 4 जन जाक चलीजु आखि सामने गुली महिला को छाड़ी पुरुषों को हत्या करिवार जीत थिला सेमानक भितरे संदीप को परिवार आतंकी गन पॉइंट रे थिले भी भाग्य को बर्ती जाइछंती रंजित को पत्नी शशि कुमारी को गोड़ भांगी से एबे चाली बुरी पर नहांती आउ कहिछंती भाग्य भल जगन्नाथ बंचई देले एणिकी आउ काश्मीर जीवनी वर्तमान चली पारुनी कि बसी पारुनी उठी पारुनी दरज बहुत सीवियर दरज घटनाटा है आम पाखे से ठिया आतंकवादी ठिया आम स्पॉट रे 3 जन को मारदेला आम से लुचि गलु जदि टिके बुली था तेबे आमको सफा कर दी था किंतु आमे भाग्य भल बोली आमे बंची गलु नले आमे 4 जन जाक पुओ बहु आमे 2 जन थिलु सेठी स्पॉट रे
କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ ସେ ସ୍ପଟରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଛାତିକି ମାରିଦେଲା, ସିଏ ଶୋଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା ମୁଝେ ମାରିଦୋ, ସେ କହିଲା ଯା ମୋଦି କି ବୁଲା। ଆଉ ଏ ଦେଖିଛୁ ଆଖି ଆଗରେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ, ତେଣୁ ମନରୁ ଯାଉନି, ଯିବ ବି ନାହିଁ ଜୀବନ ସାରା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମିତି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ କେମିତି ହେଲେ ଆପଣ? ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ସେଇଠି ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପଳେଇଲା, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ହାମୁଡ଼େଇକି ପଡ଼ିଲି। ସେଇଠି ଯେଉଁ ହାମୁଡ଼େଇକି ପଡ଼ିଲି, ସେଠି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଲା, ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ବି ପାରୁନି, ବଳ ପାଉନି। ତାକୁ ଟାଣିକି ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ମାନେ, ମୋତେ ନେଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସେଇଲେ, ତାପରେ କାଜୁଆଲିଟି ନେଲେ, ତାପରେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ, ନେଇକି ସେଠି ମୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କଲେ। ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି ହେଲା, ବିଜେପି ଲୋକ ବି ବହୁତ ଆସିଲେ, ସବୁ ଆଉଁସିଲେ, ନର୍ସ ମାନେ ବି ଆଉଁସିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ଖାଇ ନଥିଲୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଫଳ ଦେଲେ, ଚା ଦେଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯଦି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କେମିତି ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ? ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଉପରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ। ତ ବାଣ ଫୁଟିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ କ'ଣ ଏତେ ଆୱାଜ ହେଉଛି। ସେଠୁ ସାନ ପୁଅ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା ବୋଧେ ଘଟିବ। ସେ କହିଲାରୁ ତା ଦେହରେ ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଶି ଆସିବ ବୋଲି ଆମ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠାଉଛୁ, ଭଲ ସିନେରୀ ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ। ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମ ପାଖକୁ ମାନେ 2 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟ ଭିତରେ। ଆଉ ଆମେ ସେଠି 8 ଜଣ ଥିଲୁ। 8 ଜଣରୁ 3 ଜଣକୁ ସେ ମାରିଦେଲା, ସ୍ପଟ ଛାତିକି ମାରିଦେଲା, ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଚିଲେଇଲା, ଆଉ ଜଣକୁ ମାରିଦେଲା, 3 ଜଣକୁ ପ୍ରାୟ ମାରିଦେଲା। ଆମେ ସେଇଠି ମାନେ ଲୋକାଲ ପାଖାପାଖି ପୁରା ଅଛୁ। ଆମେ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ବଞ୍ଚା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ତ ବେଳା ଭଲ ନାହିଁ, କେମିତି ଆମେ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତିବା। ସେଇଠୁ ସେ ପଳେଇଲା, 3 ଜଣକୁ ମାରିକି ପଳେଇଲା। ପଳେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ମରିଗଲେ? ହଁ ମରିଗଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ସେଟା ଦେଖିକି ଆଉ ମାନେ ଶୋଇପାରିଲୁନି ରାତିରେ। ଯାହା ବେଟର ହବ, ଯାହା ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଇଭେନ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ବି କେତେ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଇଏ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟିଟା ମାଇଟ୍ ବି ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି। ମୋତେ ସେଇଟା, କାହିଁକିନା ମୋର ବି ବହୁତ ମୁସଲିମ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜବ୍ କରେ, ସବୁ ମାନେ ମୁସଲିମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମିତିଆ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କିଛି 5% 2% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟିଟା ବଦନାମ ହେଉଛି। ସେଟା ଦେଶର ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଟର ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଦ୍ୟାନ୍ ମୁଁ। ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ତ ହେବ କି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ମାରିଦେବି। ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର ସେଦିନର ଘଟଣା ବାବଦରେ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେଦିନ ଘଟଣା, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ କଟକ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଣି ଆଉଥରେ କାଶ୍ମୀର ଯିବା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ କହିବେନି ବୋଲି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଯେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁଣି କାଶ୍ମୀର ଯିବେ। ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସରକାର କ'ଣ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବାସଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି।